केलार गुटे मीठा अरे निच मना लोभे मन भितर यदि भक्ति ना भाव ना सब जिन बेकार भक्ति न खाई पका डाक आमर पिपली पाली आज्ञा गोटे बोले तुम लोग मान को गढ़ी दौच बोले सब यात्रा हो लोग मैंने जाऊे आउे ये तो निहाती कथा है ना यात्रा इन सब जी लोग बाकी बाकीटा मैंने किए देखा बोले आज्ञा को आम से बाबू मैंने लटकी पड़ुन अरे दर्शक जब भगवान एंता गोटे गोटे जगह है गोटे दर्शक बसी से लगे आम इे 15 और 15.5 30 लोग से गोटे दर्शक के देखा बोले किसी हाफसी हो एंता भी दिन आसी जिनिस तुम लोक ने गुलमाल ना लगो केमती लोक में मनमुग्ध कर कीर्तन माध्यम से चिंता करो तुम तो टिंगाली हो मन तोर नाही निर्मल सिरे ठारू गंगा जल मन तोर नाही निर्मल हे बाबू मन निर्मल जार देही माने चाने तो गाड़िया में गंगा जदि मनटा परछा छे निजर गार बंद कटा केनाल भी गंगा है जदि मनटा परछा न जेते कार्तिक बुड़ पकाले जेते गंगा गया जाकरी त्रिवेणी संगम रे स्नान कले मध्य किछि लाभ का बोली जे अरे साबुन तोरे दे लाभ काना आम जेते टंकिया साबुन माखले ऊपर मईल सीने पलि जा हेलो भीतर मईल जीवा तोर मन मली विष इजत जत आखिले चेता पुरुष मन के कहूँ कीर्तन पाला इटा दुनिया के समाज के शिक्षा गोटे माध्यम आमर बाहर बाबू आए गाना गोटे सरीग लगी शिक्षा कार्तिक भगवान जन्म हेले क्या बोल दिले कीर्तन गुड़ा केन्ता करस कीर्तन दिहंता माने हेसी ना हुए तो बाबू हेदरे क्या बोलुचे ये गंगा गोया काशी धाम जेते बोल हारे जेते बोल गंगा काशी धाम हारे जेते बोल गंगा गोया काशी बोले भी किसी लाभ नहीं ये गंगा गोया काशी धाम जेते बोल हारे जेते बोल
सुना हसी दे रे मोल मोल आए रे सुना हसी दे रे मोल मोल। अरे बेड़ा है तोर मामू हवा कहेंगे जो हसी दे बाटी क्या क्या गुलाब फूल कहेंगे कुछ बिले का बोल के लाभ नहीं न बिल हाय रे बेड़ा लाभ नहीं न बिल्कुल हेती लाभ नहीं न बिल्कुल हाय रे बेड़ा लाभ नहीं न बिल्कुल अच्छी कर दावा ला 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 दिन बेलिया बाबा और राती जाऊ तो ढाबा ढाबा है बाबा क्या लाबा क्या बोलिए ऊपरे मीठा कथा भितरे बीस पीता पेट भितरे छंद कपड़ मुड़े चंदन चिता आजकल मनुष्य के चिन्ह पारबो के साधु और के चोर जे जानि पारबो एंड दिने साधु रूप लेगिरी रावण आसीथिला जानकी माता को चुरे नहीं थिला से समय गंगाधर में लिखले प्रणा बाबरे तपस्वी काट्य रे जानिली रूप नुहे गुण रो प्रतीक जनको रूप के देखिगिरी इतार गुण काण थिला बोली कहिला पड़े ई बात कि नहीं का बोले के हां बोल के एकटी पर दुख देखि बुढ़ाली में बाबरी और कितने नचा बुरी लाभ नहीं न बिल्कुल लगी रे मुढ़ मन लोक देखा भक्ति छाड़ जदि स्नान करुचु बारमासी ब्राह्मी मुहूर्त स्नान कर पाँच दिन बुड़बू बाकी दिन 10 बजे तक शुबू लाभ अच्छे पाँच दिन भक्ति करू बाकी दिन तोर भक्ति ना आसे लाभ अच्छे बिल्कुल नहीं बाबूरे स्नान केते प्रकार ऋषि स्नान देव स्नान मानव स्नान असुर स्नान ऋषि स्नान प्रथम ऋषि मैंने स्नान करबी तापरे देवता तापरे मनुष्य आ सूर्य उदय पर जे स्नान करसी सेटा कहसन आसुरिक बा असुर स्नान प्रतिदिन बिलकुल जे स्नान करि पाबो से स्नान कर बिलकुल लोक देखाने स्नान कर लाभ काना अछि अरे हरि हरि बोले पाप नहीं छाड़े मने जदि भक्ति নাই रे बाबू मने जदि भक्ति নাই हरि बोले पाप নাই मने जदि भक्ति নাই रे बाबू मने जदि भक्ति নাই हरि बोले पाप নাই मने जदि भक्ति নাই रे बाबू मने जदि भक्ति নাই हरि हरि बोले कि पाप जीव छाड़ी भात भात बोले कि पेट जीव पुणे हरि हरि बोले पावना चारे यदि तोर मने भक्ति ना भात भात बोले पेट न पुरे तो खाबार लगी पड़बा अरे भाव थिले सीना भक्ति होइब भाव काहू पाएबो तुई रे बाबू भाव काहू पाएबो तुई सीना भक्ति होइब भाव काहू पाएबो तुई रे बाबू भाव काहू पाएबो तुई भाव थिले सीना भक्ति हेबो भाव काहू पाइब आइ पाइब सम्बलपुर पाइबू बिल्कुल नहीं कोलकाता गले पाइबू बिल्कुल नहीं भाव हूँ अंतर्निहित गुण
যে জন্মগত ভাবে গুণ হচ্ছে ভাব ভক্তি বুঝলু কি যার ভাব ভক্তি নেন সে মনিষরে লেখা নেন বলে যে এটি দেখে সুন্দরী লাল গন্ধ বাসনাই নবীর কেন পিপিলি পালিব হ্যাঁ পিপিলি পালি বলে গোটে পার্টি করে অছ মুই তো না শুনি যাই পয়লা শুনুছি বলে প্রেম সিং কাই গলা মোর চকা পুতরা ବି ଗୁଡୁଗୁଡି ଗୁଡୁଗୁଡି ପଲେଇଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ସେ ମୋ ନାଚା ବି ଯାଇଛି ବାପ ପୁଅର ଖେଳ ବଲ ଠିକ ଅଛି ଭାରେ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଇଁ ପହଲା କଥା ପଛେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ତୁଇ কেড়ে তার মূর্খামি দেখ ভাগবত যেটা কি বাবুরে অষ্টাদশ পুরাণ শ্রেষ্ঠ পুরাণ খালি ভাগবত নয় বাবু মানে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ নিগম কল্পতর গণিতম সুখমুখাদমৃতম দ্রব্য সংযুক্তম পিবত ভাগবত রসমালয়া মুহুরহুরসিক ভূমি ভাবুক ইয়ে হেলা ভাগবত ইয়ে হেলা অমৃতময় রস এ খালি তো ভাগবত নুহে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ আমার বাবু মানে ভাগবতটাকে পশু মান চারটা এটা ভাগবত বলি বুঝলু কিনি ভাগ রখ আজ্ঞা মানে আজ্ঞা 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 হ্যাঁ আজি তো অয়লা নবী নুহে সে অয়লা নবী গলা ন বাকি অয়লা নবী কাকে করছন সেটা কহে মা বাকি আজি কার্তিক পুনিয়া হ্যাঁ আজ্ঞা ভগবান মঙ্গল করুন বলে প্রেম সিং রাধে শ্যাম রামচন্দ্র কি ভারে ভালু জুটা জুটি দে ভারে ভালু ভালু বুঝলু কি গরে গধ সেটা বি গোটে চারগুড়িয়া পশু বরে বলদ বলদ ভাগবত বলদ বি হেলা তারপরে আমার বাহাকে তো কাণ প্রশ্নরে তরে কাণ হেবা কেনতা যে আমি শুনু থা টট্টু ঘোড়া বলে তার মানে হলো ছোট ঘোড়া বুঝে পারছো কি নাই তোর হচ্ছে টট্টু ঘোড়া মানে ছোট ঘোড়া বুঝলু কি বেড়ি লাজুছে বলে প্রেম সি রাধে শ্যাম বলে শ্যাম রামচন্দ্র কি এ বাবু আসবা আমার বাবু গাউলি ভগবান 1600 গোপী মানুষ নেইকি রাস ক্রীড়া কলে হেন্তা নুহি শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ আজি সুখদেব পরীক্ষিত মহারাজ কু কহুছন কা বলি কহিলে এ বিলে শুণ পরীক্ষণ নাথ কৃষ্ণ চরিত ভাগবত কৃষ্ণ চরিত ভাগবত কৃষ্ণ চরিত ভাগবত 7 দিনরে তক্ষক দংশন করবা কাহাকে বাবরে পরীক্ষিত মহারাজଙ୍କୁ যে পরীক্ষিত মহারাজ মনে মনে চিন্তা কলে মোর শেষ সময় আমি কাଣା করবি শুক মহামুনিଙ୍କୁ ডাকিকিরি জাহ্নবী তটরে বা গঙ্গা কূলরে 7 দিন পর্যন্ত শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণকে শ্রবণ করিছিলি পরীক্ষিত রাজা আজ শুনুছন শুক মহামুনি শুনৌছন শুণ পরীক্ষণ নাথ কৃষ্ণ চরিত ভাগবত শ্রীমদ ভাগবত দশম স্কন্ধ গোপলীলা গোবিন্দ বিচারিলে মনে আজরম বিবাহ বৃন্দাবনে
ବାବୁରେ ଇଏ ଗୋପର 16 ସହସ୍ର ଗୋପାଳଙ୍କର ମାନେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ କରିକିରି ଆଜି ବ୍ରଜପୁରରେ ଗୋପପୁରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରବା ଲାଗି ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରାଇ ସେ ମୋର ଭକତ ବାବୁ ଯେନ୍ 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି এই ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯମୁନାର ବାଲିକୁଦରେ ଭଗବାନ ଯଦୁପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାବୁରେ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ କିଏ ବାବୁରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ ପିତୃ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିକିରି এই ସମୟରେ ବାବୁରେ ସେ ବନ ମଧ୍ୟରେ 25 ସହସ୍ର ଋଷି ମାନେ ସେନ ବାବୁରେ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ସହିତ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟ ରୂପକେ ଦେଖିକିରି 25 ସହସ୍ର ଋଷି ମାନେ ବାବୁରେ ମୋହିତ ହେଇଥିଲେ କାରଣ କହିଥିଲେ କବି ହେଲେ କିଏ ବାବୁରେ ସମ୍ରାଟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ କାରଣ ଲେଖିଲେ ଆରେ ବିଧାତା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରନ୍ତା ନାରୀ ବିଧାତା सत्य विधाता हमको नारी रूप कर देता के बरहु अंते की कोदंड धारी जेपरी माता जानकी आज बाबरे पाद सेवा करुछन रामचंद्र सत्य की विधाता हमको नारी कर देता के आमे भगवान को सानिध्य लाभ करी पाद सेवा कर दो रामचंद्र ये कथा मने मने चिंता कले ऋषि मान कथा बाबूरे मन कथा जानी पड़े कहले ई जुग अरे द्वापर जुग हेब ब्रजनारी ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିବା ବ୍ରଜରେ ଗୋପାଳଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବ ମୁଁ ହିଁ ଜନମି ଦେଖ ରଙ୍ଗର ଦୁଲାରୀ ଆଜି ବାବୁରେ से दिन पलि आसी भगवान कृष्ण कथा के जो राम अवतार नहीं कथा आज से कथा के रक्षा करवा लगी कृष्ण अवतार नहीं गोप मान सहित गोपांगना मान सहित यही रास पूर्णमी कार्तिक पूर्णमी भगवान रास क्रीड़ा कले आम बाबू के दिखे अनुरोध रखमा रास नृत्य करते गोटे गोपी को गोटे कृष्ण गोपी के गोटे कृष्ण 16 सहस्र गोपी को 16 सहस्र कृष्ण तो रास नृत्य क्या कहा जाए रास नृत्य केते प्रकार अनेक नृत्य अच्छे सम्बलपुरी अच्छे ओडिसी अच्छे अनेक प्रकार भांगड़ा अच्छे पंजाबी नृत्य हेन्ता रास नृत्य क्या कहा जाए कार्तिक मास देखो कार्तिक पूजा चली षढ़ कृतिका ठारू कार्तिकेय जन्म से षढ़ कृतिका किए बुझलु कि विषय पर जीवा गुरु के डाकी दिला बेटी के डाको गुरु के केंता छे भगवान बाकिया उजन था हो पूरा तो कीर्तन लेसरे उजन हो रिस्मी तो ये रिस्मी पे आबो आसो भगवान मनुष्य के देखला बेल के मार दे
ওজন গলে 28.5 কেজি হবা এই খোলর ওজন যেতকি মনুষ্যটা ভেড়কি জাঙ্গল থিলে কা করো এটা খয়ের মজা আবু মামু ঘরে শিশা করবি লাগছে পাকিটা ওখানে পড়ি যা বলি জানো যে না দাদা শিশা করেছে তাও বাকি আমার মনে ওলে খেলু যে মামু পাতিয়া লাগাটা পতাকো করুছ কাটিয়াও হ্যালো এ পিলে কেনতা আছে কেনতা আছে আইতে পড়ামিতে আইতে পড়ামিতে আইতে পড়ামিতে আইতে পড়ামিতে গুরুত্ব মৃদঙ্গ সচিতানন্দ পদাত্রি ভঙ্গ সচিতানন্দ বিগ্রহ মুরাতি ব্রহ্ম্যহম মৃদঙ্গ বাদাতি बिल्कुल गुटा गुटा जीवा আসো गुटा गुटा बोले कान बोल लगा ए पिले हमको गुटे तो पचरे छिला हमर गुटे छुटिया रे गुटे पचरामा मामू तुई तो मोर तू मित गुरु बोलकर मानसी भेल तोते तोता मुई नै पचराबार कथा तू सिखमी तन्नु इजा अंगुली मांकर नाट के मते कहबो मामू ई अंगुली मांकर नाम रे कहबो के चेष्टा दे करो मामू तमनु सिखबा लई जामी मु तुमन मिल तलपटी केते बरस बई छे के चेष्टा दे करो मामू हेती खाली अनुरोध मोर আমার আজ্ঞা ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଅଁଳା ନବମୀ କାହିଁକି କରସନ୍ ନା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ କାହିଁକି ପୂଜା କରସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ଭଗବାନ 3ଟା ବୀଜ ଆଣିଥିଲେ 3ଟା ବୀଜକୁ 3ଟା ଗଛ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଳତୀ ବୃକ୍ଷ ତ ଅଁଳାର ବୃକ୍ଷରେ 3ଟା ଦେବୀ ରସନ୍ କିଏ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ବୁଝିଲୁ କି ନି 3 ଲୋକ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ରହିବାର ଲାଗି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ରହିଲେ କିଏ ମାତା ତୁଳସୀ ଦେବୀ ତ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ତ୍ରିଦେବୀ ରହିବାର ଲାଗି ସେଇଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ଜାତ ହେଇଥିବାର ଲାଗି ତାପରେ ଅଁଳା ନବମୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛୁ ବୁଝିଲୁ କି ତ୍ରିଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସେଦିନ ଭାବରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରେମ ସେ बोलो श्याम रामचंद्र की अरे सीताराम बोलो कैरूसी हो हे फिरिया फिरिया बनवासी हो सीताराम बोलो कैरूसी इधर चटनी केनता जे कितर चटनीटा ओरिजिनलटा महादेव के पहला मोई मनसी तापरे मितते विश्वास करसी नाई भूली जीबू रे धना नाई भूली जीबू रे मोर धना তোর মিনে মোর জীবারে জীবন হেবো মামু কেটা তোর মামু সুমন মামু তোর মামু নদী ভাল গাউছু কা বলিছে হেলতালো সে আজ অযোধ্যা বাসী মাতা কৌশল্যা রাজা দশরথ কৌচল হে ধনা আরে কায়ে সুখ পায়ে বুধনা কায়ে সুখ পায় বুরে মোর ধনা ঝাড় জঙ্গলে কোটা বুদিনা কায়ে সুখ পায় বুরে মোর ধনা ঝাড় জঙ্গলে কোটা বুদিনা
আরে ঘরে ফিরে দেখবু কে বটাকে বাহলে সিনে দেখবু हमरा ब्रिज देखबू কামড় যে সীতারাম গলে কায়রু ইয়া প্রিয়া বজে সীতারাম গলে কায়রু যে ইয়া বজে চায় সুখায় ये झाड़ जंगले दिन सारा हाफसी ही रही जो फिर भी बूढ़ा मन करो देखो जो जोश बूढ़ा बोले खराब भाव बोले बिल्कुल नहीं क्या बोलीजे हे पितृ सत्य पाली हे 14 वर्ष से जननी बन बुझा के गहन बनस्थ पड़िले धनरे जन जगत जानती माता क्षीरवती हृदय पड़िले ताहा के बाबुरी आज कौशल्या बुकु फटगिरी कानुछन धन मते छाड़ी ती ना जा अरे सुवर्ण थाली रे अरन नै रुचे फल मूलती काहे जाके सुना खाली दिमी गीत गाई गाई खोई लौदिनी ताके अरण्य रुचु थई आज रजार को वनवासी ही जाउछे फल मूल खाई गिरी जीवन काटवा बेस बेस इटा हेई पारबा नहीं आर का बोलुची रे सुनार पलंग के झुमुरा लई लागे कुरिया मारी सुई सुनार पलंग भी झुमरा ना लगू थे से आज कुरिया मारी कर सुईबा ए मंद गइब अरे नहीं जा राम रे मो नहीं जा राम रे मो नहीं
2 মিনিট গোটে দোহাড়ে দেমা কেনা আସୁଛି ଏ ବିରେ ଆରେ କାଳିଆ କାଳିଆ ଚିକଣ କାଳିଆ ତୋ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେ ଭାବ ଭୋଳିଆ କାଳିଆ କାଳିଆ ଚିକଣ କାଳିଆ রাধে বাঁধি ভাব বলিয়া গিনিকিটি কা বলিছে কালিয়া 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 কালিয়া